বাচ্চারা সবাই রেডি তো? আমাদের আজকে অ্যানুয়ালি ফাংশন। এই ফাংশনে যে গান গেয়ে ফার্স্ট হবে তাকে 1 লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी याद जो आती है मेरी आंसू बहती है अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहती है क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है। কি রে ছোটু, তুই এত সুন্দর গান কই থেকে শিখলি রে? ওই মোটু, ওগুলা বক বক বাদ দিয়ে এখন তুই গান গা। কি রে, এখন আমার পালা, আমি কি গান গাইবো? কি গান গাইবো? माल पियेंगे हम तो माल पियेंगे मंगड़ी कर भाटी में माल पियेंगे मंगड़ी कर भाटी में माल पियेंगे हम तो माल पियेंगे जहाँ अमर मेला वहाँ अमर गेरा मंगड़ी कर भाटी में माल पियेंगे। नमस्कार मास्टर मशे, এখন আমি গান গাইবো। কেঁচো কিছু কথা আর কেঁচো পরিচয় মনে মনে চোপে চোপে গলা দিয়ে যায় কিছু কিছু মুখের হাসি বলে যায় চাহার বেশি ভরে যায় খুশিতে তখন হৃদয় ভরে যায় খুশিতে তখন হৃদয় तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम प्यारी बहुत करते हैं तुमसे इसको है तो हमारा सनम ला 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 ला। থ্যাংক ইউ বাচ্চারা, সবাই সুন্দর গান গেয়েছো। এখন প্রথম পুরস্কারটা কে পায় তাই দেখি।